एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे थी आम मैंने भी बहुत भलरे अच्छु। तो सांग मैंने आज हूँ सोमवार आए टाइम बर्तमान सकाळ 6टा। तो एवेठू तुम मानक सांगे नहीं आज ब्लॉगटी आरंभ करुँची। आई होप आज ब्लॉगटी तुम मानक भल लगे। तो सांग मैंने सका उठिकी फ्रेश हो भाविली आज टे गछ फास्ट गचर तो पानी दिए तो टे आज गचर जत्न नि जाऊ कारण ये धूली पड़गला माने सब मनी प्लांट गछ आई सब गचर सब धूली पड़गला तो ताकू टिके पोछापोछि करदेली। तो गछ को आम जिते जत्न रखा ना से माने कह गले मु तो गछ को बहुत भल पाए मो छुआ जमी मो पुअर जत्न नि मुझे भाई गचर भी जत्न निए। तो गछ सब मोपाई बहुत माने मोर प्रिय। तो देख ए गछ सब करागला माने पोछीदेली एवं पूरा बढ़िया देखा। तो तापर एठी बासन सब रही बहुत गुड़े बासन तो मुझे राति माजी नी बहुत माने कई दिन हम राति बेलू देहटा टे भल लगुनि। तो माने एते एक्चुअली सका बहुत शीघ्र उठुची तो आज टे उठिया लेट होगा जमती मुझे कहली मो देहटा टिके भल रहुनी। तो भोर शीघ्र उठिकी तापर दीपरे टिके शोया को भी टाइम पाऊनी कारण पुअर स्कूल स्टार्ट होगा। तो सी 3:30 आसूची तो से आसला खाया दबा एक तो ता पछे टाइम चल जाऊँगी पुणी तार ट्यूशन तो मुझे शोई पारुनी। तो से राति है माने 9टा बाजिला बेलू माने आखि बंद हो जाऊ माने टोटाल माने अने होनी केमती मुझे पुओ को पढ़ऊ पढ़ऊ ना से शोई जाइए माने यही टाइप एमती देह पूरा एत वीक हो। तो तथापि सका उठिकी जो कमटा राति मुझे पारुनी तो सका उठी कर तो एमती तो रोज नुहे जो दिन मुझे माजी पारे तो से दिन सका उठिक आगे बासनटा माजी दिए। तो माछ को खाया को देदेली बासन धोईदेली गछ भी दिया पानी दिगला आ कपड़ा गुड़ा मुझे सुखी थी काली रात माने दीपरे तो राति जाइली देखला पूरा सब सुखी जाइए। तो एत जोर से गरम पड़ी आ सका पर्यंत कपड़ा भी माने सुखे माने रहिलानी तो हवा बाजी सब सुखी। तो तापर ये भाविली जेहेतु मो संडे टू संडे चेंज करे बट चेंज कर नी तो भाविली आज सब चेयर कवर जो पके सोफा सब चेंज करदेवी। तो ये सब माने इटा को मु गोटे मो निज आड़ू मु गोटे लुक देवाक चेष्टा करी बट ये मत बहुत भल लगे। तो मु प्राय टाइम आटा जेहेतु झरका पाखे तो ये हावा भी बहुत बढ़िया आसे तो प्राय टाइम ये जी आसी बस भल पाऊँ। तो यहाँ गोटे मोर बनई एमती कारण 2टा चेयर रखी तो भाविली रखीद अपेक्षा ताकू गोटे किसी जदि गोटे DIY कर दिए ताले सी तो आहरी बहुत भल माने लगे। तो सेटा भाविकी मो आइडिया खर्च करी। तो ये जो देखो टेबिलटा बनई यहाँ मो बटल ही बनई। तो मो झियारी जो देखला सी जानी नथिला एक्चुअली जे एटा मु सब बटल बनई बोली। तो ये देखला माने कहला मु एटा भाभी नथिली जे बटल एटा बनई माने एटा तो बटल करछे बोली। तो सब पानी बोतल गुड़ा ना जो 2 लीटर सब रही माने बहुत जगह तो ठंडा दिन जमती गरम दिन आसला माने आम घर सब बेले ठंडा माने मो घर तो सब बेले 2 लीटर ठंडा सब बेले तो से ठंडा बोतलटा सब पड़ी एपट सेपट माने बहुत जगह करला। तो भाविली मोटे किसी एमती बनईदेवी जिनस जोटा कि यूज भी करहब तो से बनईली आटा कम भी सतरे लगुच प्राय हाँ वर्षे पाखापाखि हो गला। तो यहाँ चलती पूरा स्ट्रंग भी बहुत अच्छी। तो सांग मैंने ए चा माने सब घर खरका होगा घर पोछा होगा तो चा यहाँ बनइबी। तो चा को बसौचु कारण पुअर दीदी आसीगले चा टे करदेवी मुझे चा पी देकी गाधे जी गाधेक आसिक ठाकुर पूजा करी। तो से माने आगुरी मुझे कही मुझे सका भोर आगे उठी ठाकुर पूजा करदिए तापर सब घर काम आरंभ करे। एक्चुअली मुझे टाइम मोर से रूटीन टाइम मोपाई भल था ना एमती ना सब सका माने घर काम सारू सारू
ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଧୁଆ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ରୁଟିନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦିଏ, ଘରଟା ଖାଲି ଖରକି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦିଏ, ତ ସେମିତି କରିବି। ତ ଏମିତି ଚା ଟିକେ କିଣା ପିଇବା, ଚା ଟିକେ କିଣା କରିସାରିଲିଣି। ତେବେ ଗୋଟେ ଦିଦିଙ୍କି ଦେଇ ଆସେ, ମାନେ ପୁଅର ଦିଦିକି, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇବି। ତ ଏବେ ଯେଉଁଠୁ ଚାହା ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିଥିଲି ତ ସେଇଠି ସବୁ ରଖିଦେବି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଡବାଟା ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଲୁଣ ଏଇଟା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ଏବେ ଦେଖ ଚା ପିଇଲି, ତ ଚା ପିଇକି ଆସିକି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୋଫା କଭର କହିଥିଲି, ଯେମିତି ସୋଫା କଭର ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତ ସୋଫା କଭର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଟେବିଲଟା ବି ପୋଛିଦେଲି। ତ ଏ ଟେବିଲରେ କଭର ପକାଇବିନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ କଭର ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ କଭର ପକାଇଲା ବେଳେ ୟାର ଯେଉଁ ଶୋଟା ନା ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱିଦାଉଟ୍ କଭର ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ସବୁ ପୋଛି ପାଛିକି ରଖିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, କାରଣ ପୁଣି ବଟଲ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ିବି, ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟା ଥିଲା ତା ପାଖରେ ନେଇକି, ମାନେ ତାରି ଉପରେ ନେଇ ରଖିଦେଲି। ତ ଏବେ ସବୁ ଗଛରେ ଦେଖ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ମାନେ ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ଦିନ ହେବ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଣି ସବୁ ଟାଣି ନେଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛେ ଘୁଗୁନି ଆଉ ପାଉଁରୁଟି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ତ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ପାଉଁରୁଟି। ତ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଟିକେ ବସିକି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇକି। ତ ତାପରେ ଭାତ ପକେଇଲି, କିଛି ତ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତ ଏବେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଉଛି। ତ ଯେହେତୁ ନିରାମିଷ ସୋମବାର, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଲ ଶାଗ ଆଉ ପଣସ କଠା। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଣସ କାଟିଲା ବେଳେ ନା ହାତରେ ଜରି ଦେଇକି କାଟେ। ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦିରେ ନା, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କ'ଣ, ଜରି ଆଉ ପାଇଲିନି, ଛୋଟ ଜରି ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜରି ନା, ସେ ଆଉ ହାତର ମାନେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ବଟ୍ କାଟୁ ନା ମୋ ହାତ ବି ପୁରା କଟିଯାଇଛି, ଦେଖାଉନଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଗହିରିଆ ହେଇକି କଟିଯାଇଛି। ତ ମାନେ ବହୁତ ହାତ ବି ପେନ୍ ହେଉଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖ ପଣସ ଏଠି ସିଝେଇକି ଏଠି ମସଲା କଷିକି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଇଏ କରିଦେଲି। ତ ପଣସ ତରକାରୀ କରିସାରିଲେ ତାପରେ ଏପଟରେ ଭାବୁଛି ପଣସ କରୁ ସେପଟରେ ମୁଁ ବସେଇଦେବି ଶାଗ। ତ ଶାଗ କରିସାରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଘରେ। ତ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବ ମିଳୁନଥିବ, ତ କିଛିଟା ପୋଟଳ, ମାନେ 4-5ଟା ପୋଟଳ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଇଏରେ, କେଉଁଥିରେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଡବାରେ। ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିକି ଯାହା ହଉ ଭଜା ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ, ତ ଭଜା ବି ଭାଜିଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ମୋର ସାଙ୍ଗ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଜାଭଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଗରମ ଏତେ ଜୋରସେ ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡା ତ ନାହିଁ, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବି। ତ ଏଠି ଟିକେ ବରଫ ଦେଇକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏଠି ପିଇଲେ, କାରଣ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ନିହାତି ପିଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଲେମ୍ବୁ ପାଣିଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ତାପରେ ଯିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି, କାରଣ ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ିଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଏମିତି ଏସିରେ ବସିଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ର।